वेलकम एंड वेलकम अगेन सो नॉर्मल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सवाल के 8th पार्ट को। इस नॉवल के 9th पार्ट को। इस नॉवल के 9th पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो लोग शाम में मालफी कोस्ट पहुंचे। ट्रेन से बाहर निकलकर एस्परा ने आसमान की जानिब देखा जिसका रंग ग्रे था, मतलब कुछ ही देर में बारिश होने वाली थी। जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो वहां एक गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। वो सब आगे बढ़कर उसमें बैठ गए और फिर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। माफी कोस्ट ऐसी जगह है जहाँ लोगों का रश लगा रहता है क्योंकि यहाँ मौजूद पैसेंजर साइट्स और यादगार इमारतें लोगों की तवज्जो खींचती हैं। उसी हजूम और शोर की वजह से एस्परा की दादी माँ को यहाँ की बजाय गाँव में रहना पसंद है क्योंकि उन्हें खामोशी अच्छी लगती है। जैसे जैसे वो लोग गांव के करीब पहुंचने लगे, एस्परा की धड़कनें तेज होने लगी और उसकी आंखों के सामने अपने मामा पापा और बेला का चेहरा घूमने लगा। हम पहुंच गए। ऑफिसर सनान के बाद उसकी समाता से टकराए तो उसके हाथ पसीने से भीगने लगे जबकि धड़कनें अलहदा शोर मचाने लगी। सब गाड़ी से बाहर निकल गए तो वो भी खुद को कंपोज करके बाहर निकल आए और अपने कदम घर की जानिब बढ़ाने लगी जो एक एकड़ ग्रीन हरियाली के दरमियान बना हुआ बहुत बड़ा इंतहाई दिलकश घर था जिसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ रंगों के फूल लगे हुए थे। एस्परा सांस रोके उस घर को देखने लगी जिसके अंदर इस वक्त उसकी फैमिली मौजूद थी। परी दानिश की पुकार पर एस्परा ने लंबा सांस खींचा और अपने कदम आगे बढ़ाए। अभी वो आगे चल ही रही थी तभी उसने महसूस किया कोई उसकी जानिब भाग रहा है। तो वो सभी वहाँ रुक गए और उसके वजूद की जानिब देखने लगे जो फ्रॉक पहने हाथों में टेडी बियर लिए एस्परा की जानिब भाग रही थी। बेला उसके मुंह से बेसाख्ता निकला और साथ ही आंसू टूटकर उसके गाल भी गोने लगे। परी पहला ऊंची आवाज़ में पुकारते हुए उसके करीब भागते हुए आने लगी। तभी एस्परा बाहें खोलकर वो नीचे ज़मीन पर बैठ गई जिसमें बेला आसमाई। वो आसपास लोगों की परवाह किए बगैर वाला हाना बेला के मुंह चूमने लगी। आई मिस यू सो मच, एस्परा ने बिगी लहजे में कहकर उसके गाल चूमने लगी और साथ उसके बालों में अपने हाथ फेरने लगी जो पहले से लंबे होकर उसके कंधों से नीचे जा रहे थे। जैसे ही एस्परा ने उसके सामने देखा तो उसे दरवाजे में खड़ी उसकी मामा नजर आई जो आंखों में आंसुली मोहब्बत से देख रही थी। एस्परा ने जल्दी से बेला के माथे पर लब रखकर उसे ज़मीन पर खड़ा किया ताकि अपनी मामा तक पहुंच सके। अभी वो उठी थी उसने देखा मलिहा बेगम भागते हुए उसके पास आ रही हैं। मरिया बेगम ने एस्परा को समझने का मौका नहीं दिए बगैर खुद को सीने में दबोचकर उसके चेहरे के सारे नकुश को मोहब्बत से चूमने लगी। तो तुम ठीक हो ना मेरी जान, कोई चोट तो नहीं आई ना? मरिया बेगम ने बेबसी से रोते हुए एस्परा का चेहरा, बाजू, सर, हर चीज़ छूकर लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। मामा मैं ठीक हूँ, एस्परा ने हल्के में रोते हुए उन्हें वापस अपने गले से लगाते हुए कहा क्योंकि माँ का वजूद ही ऐसा है, अगर कहीं दर्द हो भी तो वो भी सुकून में बदलने लगता है। अब्दुल जब्बार हमारी बेटी, मलिहा बेगम ने नाम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए कहा। तभी एस्परा ने अपनी मामा से अलहदा होकर अपने पापा की जानिब देखा जो नाम आंखों से उसकी जानिब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू देखकर एस्परा का दिल फटने लगा। तभी अब्दुल जब्बार साहब आगे बढ़े और उससे खुद के गले से लगाकर उसके सर पर अपने लब रख दिए। शुक्र है एस्परा, तुम बिल्कुल ठीक हो मेरी जान, अब्दुल जब्बार साहब ने मोहब्बत से उसे माथे को चूमते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ऐसे वक्त से गुजरना पड़ा, मैं अपनी फैमिली को महफूज नहीं रख सका। अब्दुल जब्बार साहब ने कपकपाती आवाज़ में कहा। नहीं पापा, उसमें आपका कोई कसूर नहीं। हमने जितना आपसे हमेशा मांगा आपने दुगना हमारे कदमों में रखा। आपने भरपूर कोशिश की थी और वैसे भी ये देखो मैं यहाँ इस वक्त जो सही सलामत है आपके करीब मौजूद हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से है। मुझ में ये हौसला मजबूती थी वो सिर्फ आपकी वजह से थी, इसलिए प्लीज़ खुद को इल्ज़ाम कभी मत देना। एस्परा ने यकीन से अपने पापा को हाथ पकड़ते हुए कहा जिस पर उन्होंने एस्परा को अपने सीने से लगा लिया। ओह माय गॉड दानिश, तुम्हें क्या हुआ है? मलिहा बेगम की आवाज़ से सबका ध्यान दानिश की जानिब खींचा जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। बहुत लंबी कहानी है पुप्पो, हम सब अंदर चलें फिर बता दूंगा। दानिश ने एक नज़र एस्परा की जानिब देखने के बाद मलिहा बेगम की जानिब देखते हुए कहा, तुम्हारे ख्वाब क्या है? प्लीज़ ये मत कहना ये सब इस हार्टलेस आदमी ने किया है। मलिहा बेगम ने एस्परा की जानिब देखते हुए कहा। जब वो खामोश रही तो उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया जिस पर वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। अब्दुल जब्बार ने उनके कंधे को थपथपाया और फिर वो सब लोग घर के अंदर चले गए। मिस्टर अब्दुल जब्बार साहब ने अपनी बेटी महफूज तरीके से यहाँ ले आया हूँ और मुझे यकीन है और हम अब इस तक कभी नहीं पहुँच पाएगा और अगर पहुँच भी गया तो हम आपकी पूरी आपको फौरी इन्फॉर्म कर देंगे जिस पर आप सब किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ नीचे जो यहाँ लोकल पुलिस है उसे आप सबको बता दिया है, वो आप लोगों पर नज़र रखेंगे। मैं और मेरी टीम अरम को ढूंढ रही है। जैसे कि हम लोगों ने आपकी बेटी को बचा लिया, अब हमें ऑर्डर मिल गया है कि अरम का इनकाउंटर करने का। एक दफ़ा वो पहले बच चुका है लेकिन इस दफ़ा नामुमकिन है। ऑफिसर सनान दांत पीसते हुए बोला। तभी मलिहा बेगम कॉफ़ी के मग लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और एक मग ऑफिसर सनान के थमाया जो उसने पकड़ लिया और दूसरा अब्दुल जब्बार साहब
साहब की जानिब बढ़ाया मगर उन्होंने इनकार कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ ऑफिसर सनान, तुमने मुझे और मेरी फैमिली को बचाया। उन्होंने संजीदगी से कहा, प्लीज़ मुझे सनान कहकर पुकारें आप, मैं आपके लिए ऑफिसर नहीं हूँ, मैं आप मेरी फैमिली की तरह हूँ। लेकिन सनान मैं मज़ीद अब रिस्क नहीं ले सकता, वो मैं वापस से अपने बच्चों को इस दलदल में फंसते हुए नहीं देखना चाहता। बहुत तकलीफ़ होती है यार, बहुत ज़्यादा। अब्दुल जब्बार साहब ने बेबसी से बोलने लगे, और तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो वो एक खून का प्यासा क्रिमिनल है जिसकी पहचान स्कॉर्पियो है, यानी बेरहम संग दिल मॉन्स्टर। उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा हम लोगों तक पहुंचने में, और मुझे शक है इस दफ़ा वो हम लोगों पर या अस्परा पर रहम खाएगा, क्योंकि फिर वो कोई मुआवजा हो सकता है जो इस दफ़ा वो हमें बगैर कदर करे छोड़ दे। तो अब्दुल जब्बार ने परेशानी से कहा, मैं आपकी परेशानी मुकम्मल तौर पर समझता हूँ मिस्टर अब्दुल जब्बार, क्योंकि मेरी भी आपकी बेटी की उम्र की बेटी है। मैं समझ सकता हूँ उस वक्त आप तकलीफ़ के किस तरह पर से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ इस दफ़ा हम मरेगा, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। आपको बस मेरा साथ देना है। ऑफिसर के अल्फाज पर उन्होंने हाँ में सर हिलाया तो वो काफ़ी के आखिरी घूंट भरकर उठ गया। ओके, अब मैं चलता हूँ। आज रात टाउन में मैं और मेरे आदमी गुजारेंगे और कल वापस आएंगे ताकि कंफर्म हो जाए यहाँ सब ठीक है। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। ऑफिसर अब्दुल जब्बार हमसा दानिश की जानिब देखते हुए कहकर वहाँ से चले गया। वो सब बाहर दरवाजे के करीब खड़े होकर ऑफिसर और उसके आदमी को जाता हुआ देखने लगे। तभी अस्परा की नज़र सामने से आती अपनी दादी माँ और रानी की जानिब गई। तुम घर में जाकर उसे अच्छे से वॉश करके रखो ताकि जब मेरी पोती यहाँ पहुँचे तो मैं ये सब पकाकर उसे तैयार रखूँ। उन्होंने अपने मुलाजमा रानिया को कहा, जो बहुत से शॉपर उठाते हुए अस्परा को खदशा हुआ होने लगा, आखिर ये अब तक गिरी कैसे नहीं। दादी माँ, अस्परा ने खामोशी से अपनी दादी माँ को ऊंची आवाज़ में पुकारा और भागते हुए उनकी बाहों में जा समाई। ओह मेरी गोल मटोल सी मीठी मीठी सी दादी माँ, अस्परा ने मोहब्बत से उनके गाल खींचते हुए कहा, साथ ही बारी बारी उनके दोनों गाल चूम लिए। मैंने तुम्हारे लिए हर पल दुआ की और हर दुआ में बस एक ही चीज़ मांगी, तुम बिल्कुल ठीक हो और घर वापस आ जाओ। राबिया बेगम ने अस्परा के माथे को चूमते हुए मोहब्बत से कहा, चले मेरी प्यारी दादी माँ, अंदर चलते हैं। अब तक तो आप थक चुकी होंगी ना। अस्परा ने उनका बाजू नरमी से थामते हुए कहा और साथ ही पलट कर रानी की जानिब देखा। लाओ कुछ मुझे पकड़ा दो, तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी। अस्परा ने मुस्कुराते हुए उससे 3 शॉपर पकड़ लिए। दादी माँ, आपने मेरे लिए चॉकलेट्स खरीदी हैं? बेला ने पूछा, जबकि अब्दुल जब्बार साहब ने बाकी के बैग्स राने के हाथ से पकड़ लिया। मरिया बेगम उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद करने लगी। हाँ स्वीटी, वो भी बहुत ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अपनी दादी माँ के अल्फाज पर बेला की आंखें चमकने लगी और वो आगे बढ़कर बैग्स में से ढूंढने लगी जो अभी भी अब्दुल जब्बार साहब ने काउच पर रख कर थे। मामी, शी हैज़ कैविटी। मलिहा बेगम ने अपनी सास और माँ से शिकायत की, और शट अप, तुम भी बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाती थी और तुम्हें भी कैविटी थी, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारी दांत बिल्कुल भी सही सलामत है। दादी माँ ने अब्रुज खाते हुए कहा, जिस पर वहाँ मौजूद सब लोग हंसने लगे। गुड मम्मी, बहुत ग्रेट। अब मैं जब भी उसे खाने से मना करूँगी ये मुझे आके यही सुनाएगी। मलिहा बेगम ने मुँह फैलाकर और अड़ाकी के जानिब देखते हुए कहा, जो चॉकलेट्स निकाल कर अब एक खाने में भी मसरूफ़ थी। और याद है तुम मुझे कितनी सताती थी जब घर में चॉकलेट्स ख़त्म हो जाती थी। अब्दुल जब्बार साहब ने मलिहा बेगम को देखते हुए शरारत से कहा, जिस पर वो ब्लश करने लगी, क्योंकि एक वक्त वो भी अपनी बेटी की तरह चॉकलेट्स की दवा नहीं रही थी। अब्दुल जब्बार, मलिहा बेगम ने चिल्लाते हुए उनके बाजू पर मुक्का झड़ दिया। क्या झूठ कह रहा हूँ और शर्म नहीं आती मेरी मम्मा के सामने मुझे मार रही हो? अब्दुल जब्बार साहब ने अल्फाज पर उनका चेहरा और टमाटर हो गया, जिसकी वजह से वो कमरे में सभी लोग मुस्कुराने लगे। जिससे उसे छोड़कर यहाँ आई हो जब से उसे छोड़कर यहाँ आई हो, अभी उसी पल पहली दफ़ा महसूस हुआ मेरा फैसला ठीक था। अगर ना आती है मुस्कुराते चेहरे कैसे देखती है। अस्परा ने नम आँखों से सबकी तरफ बारी बारी देखते हुए सोचा, जो दिली सुकून अल्लाह ने कुदरती चीज़ों में रखा है वो इंसानों की बनाई हुई चीज़ों में नहीं है। किस कदर जानलेवा खूबसूरती इस प्यारी ज़ात ने बनाई है। अस्परा अपनी फैमिली के साथ डिनर करके जैसे ही गार्डन में आई तो वहाँ दरख्तों पर अड़े जुगनों रंग बिरंगे फूल और पैलों और को देखते हुए सोचने लगी, जिन पर गिरती चांद की रोशनी इन्हें मज़ीद दिलकश बना रही थी। जब जब ठंडी हवा उसके वजूद को छूकर गुजरती वो पुरसुकून होकर आंखें बंद कर जाती। ज़िंदगी में जदीद टेक्नोलॉजी ज़रूरी है मगर इस सुकून से बढ़कर नहीं। वो उन्हें आंखें बंद किए सोचने लगी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिस पर अस्परा ने झट से अपनी आंखें खोलकर सामने अपने पापा को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी, जिनकी आंखों के नीचे पिच डार्क सर्कल्स थे जो गवाह थे वो काफ़ी अरसे से अच्छे से सोए नहीं हैं। मुझे हमेशा यहाँ आना बहुत पसंद था क्योंकि बहुत पुरसुकून जगह है ये। उन्होंने सामने कुर्सी पर बैठकर इर्द गिर्द देखते हुए कहा, या कैटल फार्म्स, द क्लाइमेट, फ्रेशनेस एंड इट्स मेस्मराइजिंग। अस्परा ने ताज़ा हवा से लंबे सांस खींचते हुए कहा, तुम सोच भी नहीं सकती मैं किस कदर सो रही हूँ। जो भी हुआ उसके लिए कुछ पल खामोश रहने के लिए अब्दुल जब्बार साहब आहिस्ती से बोलने लगे, पापा उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। उसमें अस्परा ने नरमी से कहा, मगर उनके चेहरे पर मौजूद एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गए कि वो ज़रा बराबर भी मुतमिन नहीं हुए। क्या था, तुम मुझे बता सकती हो वो तुम्हारे साथ उसमें 1 साल में क्या क्या हुआ? उन्होंने हिचकिचाते हुए परेशानी से नज़रें झुकाते हुए पूछा। ज़रूर
पापा, वो फौरी बोली, जिस पर उन्होंने हैरत से उसकी जानिब देखा। ओह ओ ओह! ओके, क्या मैं तुम मुझे शुरू से बताओगे कि क्या हुआ था उस दिन जब तुम्हें यहाँ से किडनैप किया गया था? उस उनके अल्फ़ाज़ पर उसने हाँ में सर हिलाया, फिर धीरे-धीरे बताने लगी कैसे अरहम ने उसे टॉर्चर किया, लेकिन वो मौका पाते ही दानिश के पास भाग गई, जहाँ उसने अरहम के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहिए, मगर ऑफ़िसर ने उस पर यकीन नहीं किया, और वह कैसे वो फिर से किडनैप हो गई। उस दौरान दानिश उसे बचाने आया और अपनी टाँग तुड़वा बैठा, और फिर कैसे अरहम ने उस मौका का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली। इस तरह की बात पर उनकी आँखें फैलीं, मगर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बताने लगी कैसे वो उसे लंदन और वहाँ से व्यक्तियन ले गया, और वहाँ होटल और घर में हमला, और उस सब के दौरान अरहम ने उसे कैसे घर के अंदर बंद रखा हुआ था, फिर उसकी दानिश के साथ मुलाकात और मायशा उससे शदीद नफरत करना, सब कुछ बता दिया। और फिर पापा मैं आखिर में दानिश हेलीकॉप्टर में हमजा के साथ आया, जहाँ हरम को पुलिस चारों तरफ से घेरे हुए थी। मुझे ऑफिसर ने इशारा किया कि दानिश की जानिब कदम बढ़ाओ, मैं उसकी तरफ कदम बढ़ गई। उस दौरान पुलिस की वजह से अरहम कुछ नहीं कर पाया, और फिर ऐसे ही हम लोग एक रात होटल में गुजार कर यहाँ आ गए हैं बस। असफरा ने अखिल अल्फाज कंधे अचकाते हुए मुस्कुराते हुए बोले। तभी उसकी नज़र अपने पापा की जानिब गई, जिनकी आंखों में आंसू थे। उसके दिल में चुभन हुई, क्योंकि उसके पापा बहुत बहादुर और दिलेर थे। उन्हें ऐसी तकलीफ में उसने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे माफ़ कर दो असफरा, मेरी जान मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने उठकर उसके गले से लगाकर माथा चूमते हुए नम लहजे में कहा, मैं आपकी बेटी हूँ पापा, इतनी मजबूत तो हूँ कि आपकी ज़िंदगी की अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को बगैर डरे सामना कर सकूँ। असफरा ने आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, क्या उसने कभी तुम्हारे से ज़बरदस्ती की? नहीं पापा, ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ। असफरा ने उनके अल्फाज की गहराई को समझते हुए जल्दी से बोली, जिस पर उन्होंने सुकून का सांस लेकर उसके बालों पर अपने लब रख दिए। आई लव यू अस्परा, आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू। उन्होंने शफ़क़त से अस्परा के कमर थपथपाते हुए कहा, तो वो उनके सीने से लग गई। मुझे माफ़ कर दे पापा, मैंने अभी कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई, जिससे मैं उन्हें उसके साथ रहना सीख लिया था। उसका बोलना, हंसना, मुस्कुराना, उसकी बातें दिल को सुकून देने लगी थी, और उसका छोड़कर आप लोगों के पास आना इंतहाई तकलीफ थे मरहला था। पापा मैं आपको कैसे बताऊँ, जब वो घुटनों के बल झुका था, मेरा दिल किया था मैं सारी दुनिया को ठुकरा कर उसके साथ एक अलग घर बसाऊँ, लेकिन मैं उसे वहाँ ही छोड़ आई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आप लोग बहुत ज़रूरी हो। बहुत मोहब्बत है मुझे आप सबसे, और मैं जानती हूँ ये सच मैं कभी किसी को नहीं बताऊँगी। ये हकीकत मेरे साथ बस मेरी कब्र में ही जाएगी। वो अपने पापा के गले लगी, आंखों में आंसू लिए, दिल ही दिल में सोचने लगी, तुम्हारी मामा बहुत रोती थी अस्परा। जब भी कोई न्यूज़ देखती वो पागलों की तरह तुम्हें सोच कर रोती थी। मुझे बहुत तकलीफ होती थी। वो मेरा घर मेरी आंखों के सामने टूट कर बिखर कर मैं कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने भीगे लफ्ज़े में अस्परा के बालों को सहलाते हुए कहा, तो वो होश की दुनिया में आई। पापा आप सब लोग किधर रह कर रखा गया, क्या हुआ था मेरे जाने के बाद? अस्परा ने सुर्ख होती आंखों से उनकी जानिब देखते हुए पूछा। जब तुम चली गई तो वो आदमी हमें मारने के लिए आगे बढ़े, मगर एक काल की वजह से रुक गए। फिर कुछ देर बाद एक आदमी वहाँ आया, जिसका नाम जैन था। वो हमें वहाँ से ले गया। हम कुछ दिन पहले हम लोग होटल में रहे। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर पकड़ा गया, जिसकी वजह से उन गार्ड्स ने मुझे काफ़ी मारपीट कर हमारी मामा और बेला से अलग एक कमरे में बंद कर दिया, जो अंधेरे में डूबा रहता था। वो 2 दिन के बाद वहाँ जैन आया। उसने मुझसे नरमी से बात की और कहा, अगर मैं अच्छे से रहूँगा तो मुझे मलिहा और बेला पास ले जाएगा। मुझे उस पर यकीन तो नहीं था, लेकिन कोई और चारा नहीं था। मैं उसकी बात मान ली। फिर वो हमें किसी दूसरी मुल्क ले गया, जिसका नाम मैं नहीं जानता था। जैन का नाम सुनकर अस्परा को खुशी हुई, क्योंकि वह जानती थी वो एक अच्छा इंसान है। फिर क्या हुआ? अस्परा सवाल नज़र से पूछा। उस मुल्क ने उन्होंने हमें कुछ दिन होटल में रखने के बाद घर में ट्रांसफ़र कर दिया, जहाँ ज़रूरत की ज़िंदगी की हर चीज़ थी। जैन ने जल्द ही बेला का दिल जीत लिया। वो अक्सर उसके लिए चॉकलेट्स लेकर आता। उसे ऐसे ही कुछ महीनों बाद उसने मलिहा के दिल में भी अपनी जगह बना ली, यहाँ तक कि मुझे अभी उसकी मौजूदगी अच्छी लगने लगी। बाद में पता चला वो एक डॉक्टर है। हम लोग ने उसे कहा हमें जाने दे, लेकिन उसने हमारी ज़ात का पूरा ख्याल रखा, सिवाय वहाँ से भागने में मदद करने की। इडियट इंसान ना हो तो मैं कैसे पागलों की तरह उसे पूछती थी, मगर कभी उसने बताया ही नहीं। वो इतना मामा पापा लोगों के पास जाता था। अस्परा ने मुस्कुराते हुए सोचा, और आखिर में पुलिस ने आकर गार्ड्स पर हमला किया और हमें बचाकर यहाँ लेकर आए। बस उन्होंने अभी कंधे चुकाते हुए कहा। वैसे मैंने जैन से बहुत बार पूछा था, लेकिन उसने कभी नहीं बताया वो आप लोगों के साथ मिलता है। अस्परा ने लपचवाते हुए कहा, क्योंकि वो जानता था अगर तुम जान गई तो उसका सर खाक अगर उस पागल कर दोगे। जुबान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वह आसमान पर मौजूद चांद को देखने लगी, जो हमेशा उसकी परेशानियों और जहन से दूर कर देता था। इस वक्त हम क्या कर रहा होगा? क्या वो भी मेरे साथ इस तरह इस चाँद को देख रहा होगा? क्या उसे मेरी याद आती होगी? और मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज हूँ। पता नहीं सही फैसला क्या किया था या गलत, लेकिन मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे वापस से देखकर मुस्कुराने लगी है। काश ऐसा हो जाए, तुम भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, फिर कितना मज़ा आए। हर तरफ खुशियाँ हों। तुम बैठ कर मेरे मम्मा पापा साथ गपशप लगाओ, दादी माँ के साथ मजाक करो, हंसो, नॉर्मल बोलो, नॉर्मल ज़िंदगी गुलो हो।
لیکن میں جانتی ہوں یہ میرا خواب ہی رہے گا، لیکن کیونکہ ایک کرمنل کو میری فیملی کبھی نہیں اپنائے گی۔ وہ آنسو پیتے ہوئے سوچنے لگی، پاپا؟ اسپرا نے چاند کی جانب دیکھتے ہوئے پکارا۔ جی پاپا کی جان، انہوں نے نرمی سے جواب دیا۔ ابھی سب ختم نہیں ہوا، وہ پھر سے آئے گا مجھے لینے، اور اس دفعہ اس کا آنا پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس نے چاند سے نظریں ہٹا کر ان کی جانب دیکھا جو پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور میں چاہتی ہوں اس دفعہ جب وہ آئے آپ مجھ پر یقین کریں کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گی اس میں سب سے بہتری ہوگی۔ ہمیں دوبارہ چھوڑ کر اس کے پاس مت جانا پڑی، بے شک ہمیں کچھ بھی ہو تم نہیں چاہو گی واپس، میں چاہتا ہوں تم بس بھاگ جانا اس سے بہت دور، بہت زیادہ دور، ہماری فکر مت کرنا۔ ان کے الفاظ پر اسپرا نما کو ساتھ مسکرائے۔ آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے پاپا وہ کیا ہے اور کیا نہیں، اس سے بھاگنا فضول ہے، اور رہی میری بات، مجھے پتہ نہیں اس کے پاس واپس جاؤں یا نہیں، مگر اس پل میں جو فیصلہ کروں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ اس دفعہ میں کسی بھی اپنے پیارے کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گی۔ انہوں نے محبت سے اسپرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے اٹھ گئے۔ سونے کا وقت ہے، اٹھو تم بھی سو جاؤ، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسپرا ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، مگر وہ مجبوری میں لیٹی رہی کیونکہ بیلا اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ بہت ہی تم کوئی برے انسان ہو، اور ہم اسی وجہ سے خود کو سینے سے کے ساتھ لگا کر سوتے تھے نہ کہیں میں اور جاؤں تو نیند ہی نہ آئے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ پاس پڑا کشن زمین کی جانب اچھالتے ہوئے تکلیف سے بولی۔ آخر کار سورج کی شعاعیں اس کی کھڑکی سے روم میں گرنے لگی تو وہ جلدی سے اٹھ کر واش فریش ہوئی اور نیچے کچن میں چلی گئی جہاں اس نے رانے کے ناشتہ بنانے میں مدد کی۔ تب ناشتہ تیار ہوا، سب فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے جہاں انہوں نے سکون سے بیٹھ کر ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب گارڈن میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور ان کے قہقہے چاروں طرف گونجنے لگے۔ پھر حمزہ، دانش، بیلا اور اسپرا گاؤں گھومنے چلے گئے جہاں اسپرا نے دانش اور حمزہ کو اپنی پسندیدہ جگہ دکھائی۔ یہی وجہ تھی جو میں تمہیں ہمیشہ یہاں لانا چاہتی تھی، لیکن تم انکار کر دیتے تھے۔ اسپرا نے سامنے موجودہ خوبصورت نظارے کو دیکھتے ہوئے کہا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، یاد ہے پریکٹس مجھ سے میرا سارا وقت چھین لیتی تھی۔ دانش کے پوچھنے پر اسپرا نے شرمندگی سے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی۔ کیا ایسا اب کبھی نہیں ہو سکتا کہ دانش واپس سے چلے؟ اسپرا نے حمزہ کے برابر چلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا پری، اس کی ٹانگ نے اپنی مضبوطی نہیں کھوئی ہے، آخرکار وہ ایک کھلاڑی تھا، اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں، لیکن اصل مسئلہ جوائنٹ کا ہے جو اس کی کلہاڑی مارنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب وہ کبھی چل نہیں پائے گا۔ حمزہ نے دانش کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو بیلا کو گود میں اٹھا کر ویل چیئر پر جھولے دے رہا تھا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اگر اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں تو وہ ضرور چلے گا، وہ نرمی سے بولی۔ جوائنٹس کا بھی مضبوط ہونا ضروری ہے، کل رات تمہاری دادی ماں بھی یہی بحث کر رہی تھی کہ وہ ابھی بھی چل سکتا ہے۔ حمزہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہم اسے کل ایک ہیلر کے پاس لے کر جائیں گے جو ٹاؤن میں رہتی ہے، وہ کافی بڑی عورت ہے مگر کہا جا سکتا ہے اس کے ہاتھ میں شفا ہے، جتنے بھی مریض اس کے پاس جاتے ہیں لازمی صحت یاب ہوتے ہیں۔ اس وقت تم بڑی عورتوں کی طرح بات کر رہی ہو، حمزہ نے کہہ لگاتے ہوئے اس چیز پر کہا جس پر اسپرا نے سے گھورا۔ میں سیریس ہوں حمزہ، ہم ڈاکٹر کے کہنے پر چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی تاکہ وہ چل سکے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کیسا فیل ہوتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ سب میری غلطی ہے۔ حمزہ نے اس کے الفاظ پہ پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ ریلیکس پڑی، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اسے نرمی سے سمجھایا۔ پلیز دانش کچھ بھی کرو، کل ہم اسے ہیلر کے پاس لے جا رہے ہیں، وہ بھیگے لہجے میں سنجیدگی سے بولی۔ دانش نہیں مانے گا، وہ تھک چکا ہے لوگوں کو خود کی طرف ہمدردی سے دیکھتے ہوئے وہ اپنے بالوں سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ تو پھر مناؤ اسے، اسپرا نے کہہ کر دانش کی جانب دیکھا جو بیلا کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھا۔ تم جانتی ہو فاطمہ اور فائقہ تمہارے لیے بہت پریشان ہے، وہ تم سے ملنے یہاں آنا چاہتی ہیں۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انہیں یہاں مت آنے دینا، ایسا کرنا محفوظ نہیں ہوگا کیونکہ مجھے یقین ہے ارم کے آدمی ان پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے۔ وہ لب کاٹتے ہوئے بولی، میں کل ہی بات کروں گا۔ اور دانش نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا۔ جب اندھیرا چھانے لگا تو ان سب نے اپنے قدم گھر کی جانب بڑھائے جہاں آفیسر گاڑی گھر کے گراج میں پارک تھی، وہ سب بھی اندر بڑھ کے آئی ایم سوری یو ہیڈ ٹو ویٹ، دانش نے آفیسر کے قریب جا کر کہا۔ میں ابھی یہاں آیا ہوں، آفیسر نے بیلا کے بال بگاڑتے ہوئے محبت سے کہا۔ میں کل یہاں سے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اس طرح تم لوگ کم یہاں وہاں نکلو کیونکہ ارم کے آدمی یہاں ہو سکتے ہیں۔ میں جیسے ہی ارم کو ختم کر دوں گا تم لوگوں کو بتا دوں گا، پھر آپ سب لوگ جہاں دل کرے وہاں جانا، ویسے بھی یہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے، بہت خوبصورت ہے یہاں۔ آفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، تمہاری وجہ سے آج میری فیملی ایک ساتھ ہے۔ ملیحہ بیگم نے آنکھوں سے آنسو لیے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں میم، یہ میرا فرض ہے، وہ نرمی سے بولا۔ اسی پل اسپرا کی نظر اپنی دادی ماں پر پڑی جو دروازے میں چھڑی پکڑ کر کھڑی تھی۔ کیا ہوا دادی ماں، آپ ٹھیک ہے؟ اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑو، تم اپنا بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ ان کے الفاظ پر اس کے چہرے کی مسکراہٹ چمکی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ جس پر انہوں نے اپنے کندھے اسکار باقی سب کی جانب بڑھ گئی تو وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ آخر ان کے ذہن میں چل کیا رہا ہے۔
اگلے دن آفیسر چلا گیا تو اس پر دانش، بیلا اور حمزہ باغ میں چلے گئے۔ جہاں حمزہ درخت پر چڑھتا تو بیلا بھی اس کے پیچھے پیچھے چڑھنے کی کوشش کرتی، تو وہ دونوں کبھی درختوں سے پھل توڑتے تو کبھی جامن توڑ کر ایک دوسرے پر پھینکتے، جبکہ اسپرا اور دانش پاس ہو کر بھی ساتھ نہیں تھے۔ کہاں وہ دونوں مشکل سے ایک دوسرے بغیر وقت گزارتے تھے، اور کہاں آج صرف اجنبیوں کی طرح کھڑے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ اسپرا جو سامنے حمزہ اور بیلا کو شرارتیں کرتے دیکھ رہی تھی، چونک کر دانش کی جانب دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ دانش، ہم لوگ آج ہیلر کے پاس جا رہے ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ پری، مجھے نہیں جانا۔ دانش، تم ابھی جس حالت میں ہو یہ میرا قصور ہے، پلیز مجھے تمہاری ہیلپ کرنے دو، پلیز پلیز۔ اسپرا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، لیکن یہ آخری دفعہ ہے، اگر اس نے روکنے وقت نہیں کیا تو تم بھی مجھے کبھی فورس نہیں کرو گی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے، وہ اس کی بات مانتے ہوئے بولی۔ آخر وہ چلے۔ وہاں پر سب ٹارچر آلات موجود ہیں، خاص کر ناخن۔ ارہم نے ڈارک روم سے باہر رک کر سوالہ نظر سے زین کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ تم ان سب کا کیا کرو گے؟ زین نے حیرت اور پریشانی کے زیر تاثر میں پوچھا۔ جو کہا ہے اس کا جواب دو، پلٹ کر سوال مت کرو۔ ارہم نے پلٹ کر ان آنکھوں سے زین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا وجود لرزا، مگر جلد ہی خود کو کمپوز کر گیا۔ ہاں موجود ہے، وہ سکون سے بولا۔ پھر ایک نظر علی اور زبیر کی جانب دیکھا، جو نام میں مایوسی سے سر ہلا رہے تھے۔ ہم یہی ہیں نا، جس نے میری پیٹھ پر وار کیا ہے، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں ان شخص کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جسے الیکٹرک کرسی پر بٹھا کر چین کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ پلیز رحم کرو، ہمیں یہاں سے جانے دو پلیز۔ سوری، وہ ارہم کو سامنے دیکھ کر گڑگڑانے لگے۔ تمہارے ایک الفاظ سوری سے سب ٹھیک ہو جائے گا، ارہم نے کہہ کر اپنے ہاتھوں پر دستانے پہنے اور پھر باکس سے ایک بڑا سا ناخن ایسڈ میں ڈبو کر کرسی پر بیٹھے شخص کے بازو میں توڑ کے اس سے پیوس کرنے لگا، جس کی وجہ سے اس شخص کی چیخیں پورے کمرے میں گونجیں، جو ارہم کو کسی میوزک سے کم نہیں لگی۔ 1 گھنٹے کے بعد اس شخص کا سارا وجود ناخنوں سے بھر پڑا تھا اور وہ چیخ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اسکارپیو، رحم کرو، پلیز رحم کرو، مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر چھپ کر وار نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ شدت سے روتے ہوئے درد سے کہنے لگا، جبکہ اس کی بیٹی سیل میں الگ معافی بھیک مانگ رہی تھی۔ تو پھر یہ غلطی کیوں کی؟ وہ اس سکون سے اٹھ کر اس کے بازو سے چاقو کی مدد سے جلد اتارتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ پاگلوں کی طرح تکلیف، بے بسی اور سے چیخنے لگے۔ ارہم، گارڈز آئے ہیں، ان کے پاس کچھ خبر ہے، زبیر نے ڈارک روم میں آ کر بولا۔ وہ انتظار کر سکتے ہیں، ابھی میں کچھ مصروف ہوں، وہ شخص کے وجود پر مختلف کٹ لگاتے ہوئے بولا۔ اسپرا کے بارے میں ہے؟ زبیر نے لفظ پر ہاتھ پل کو تھمے، لیکن وہ اپنے کام پر جاری رہا۔ انہیں اندر بھیج دو۔ اس کی بات پر وہ 2 آدمی اندر آئے۔ سر، میم کا کچھ پتہ نہیں چلا، وہ ابھی اس کے الفاظ مکمل ہی نہیں ہوئے تھے۔ ارہم نے پلٹ کر اپنی جیب سے پستل نکال کر اس کی سر پر گولی مار دی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ پہلے مونسٹر کم تھے، کیا اب بالکل جنگلی ہو گئے؟ مجھے اسی لیے وہ لڑکی نہیں پسند تھی، دیکھا کیا حال کر گئی ہے تمہارا، بالکل جانور بن گیا۔ زبیر نے اس کے ہاتھ سے پستل کو کھینچتے ہوئے غصے سے کہا۔ مجھے یوز لیس آدمیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مار دیا، اور ہاں، ان لوگوں کو بند رکھو، میں کل پھر آؤں گا، دھیرے دھیرے مار دوں گا۔ وہ اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے سکون سے بولا، وہاں سے نکل گیا۔ ارہم، مت کرو خود کے ساتھ ایسا، زین نے اس کے برابر چلتے ہوئے کہا۔ ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے، اس کے الفاظ پر ارہم نے کہہ کر گایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسے ڈھونڈنا مشکل ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں بس اسے وقت دے رہا ہوں، کچھ پل خوش رہنے کا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا، جس پر زین اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، بس وہ تھوڑا پریشان تھا اس کا یہ روپ دیکھ کر، کیونکہ یہ پلا پہلے والے سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ شام ہونے سے کچھ دیر پہلے عبدالجبار صاحب حمزہ اور اسپرا دانش کو لے کر ہیلر کے پاس چلے گئے، جس کا گھر ٹاؤن کے آخر میں تھا۔ وہاں پہنچ کر حمزہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت خود کے وجود کے گرد چادر لپیٹ کر رمودار ہوئی، جو اس کی نظر ویل چیئر پر بیٹھے دانش پر پڑی تو اس نے اپنے دروازہ کھول دیا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کوئی مریض آیا، بیٹھ جائیں۔ جب وہ لوگ لیونگ ایریا میں پہنچ گئے تو اس نے انہیں کاؤچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گئی۔ مجھے لگتا ہے تم سب لوگ یہاں اس ینگ مین کے لیے آئے ہو، کیونکہ باقی آپ تینوں بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں۔ اس عورت نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم یہاں اسی کو لے کر آئے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے اب یہ چل نہیں پائے گا۔ کیا میں نے تم سے اس کے پچھلے ٹریٹمنٹس کے بارے میں پوچھا بیٹا؟ انہوں نے عبدالجبار کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا اور پھر دانش کی جانب دیکھنے لگی۔ اسی کو مسلسل دیکھنے پر اسپرا کو لگا جیسے یہ اسے دیکھ کر ہی واپس سے چلنا شروع کروا دے گی۔ میں دیکھ رہی ہوں، تمہاری ٹانگیں مضبوط ہیں، انہوں نے دانش کی ٹانگوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو شورٹس پہننے کی وجہ سے صاف نظر آ رہی تھی، اور فریکچر ہوئی ٹانگوں پر موجود نشانات واضح تھے۔ 1 منٹ میں ابھی اچھلائی، وہ کہہ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی اور پھر کچھ دیر بعد ایک چھوٹی سی تیل کی ڈبی لے کر واپس آ رہی، اور وہ ڈبی دانش کو پکڑا دی، اسے 3 دن تک اپنے ٹانگ پر صبح شام لگانا، اور پھر چوتھے دن واپس سے یہاں آ کر مجھ سے ملنا۔
वो दानिश को हदायत देकर कुर्सी पर बैठ गई। जब वो लोग वैसे ही स्टैचू की तरह वहाँ बैठे रहे तो उसने अब्रू झुकाकर उन्हीं की जानिब देखा। क्या है अब, जाओ अपने घर, मैंने जो कहना था कह दिया। वो उनके साथ सबकी जानिब देखते हुए बोली, लेकिन अब आपने उसका मुआयना तक नहीं किया। हमजा ने परेशानी से कहा, मैंने किया है, जब तुम सब बहुत मसरूफ़ थे मेरी जड़ी बूटियों का मुआयना करने में। वह साइड पर पड़ी बूटियों की जानिब इशारा करते हुए बोली, जो हमजा वो काफ़ी वक़्त से देख रहा था। आपने कुछ ही नहीं भी नहीं किया, सिर्फ एक स्टूपिड सा तेल पकड़ाकर हमें यहाँ से रफो चक्कर होने का बोला है। हमजा ने मुश्तइल होते हुए कहा, बेटा ये सब मेरे लिए नया नहीं है। तुम्हारे दोस्त मेरे लिए नहीं, पहले आने वाले मरीजों में से सबसे बेहतर हालत में है। उसकी टांगें बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, तुम बस मुझ पर यकीन रखो। उन्होंने सुकून से कहकर बात खत्म कर दी। बुढ़ी आत्मा जब वो घर से बाहर निकल आए तो हमजा दांत पीसते हुए बोला, हमजा ऐसे किसी को नहीं कहते, और हो सकता है जो उसने कहा है वो ठीक हो। अब्दुल जब्बार साहब ने ड्राइविंग सीट संभालते हुए कहा, हम चलते हैं, देखते हैं। वो हामी भरता हुआ बोला, सब ठीक से हो गया है ना। अशफा की नज़र दानिश पर पड़ी जो उसे बहुत खामोश लगा, तो उसे पूछने लगी, हम 3 दिन बाद वापस यहाँ आएंगे। अशफा ने उसे याद दिलाया, हम ज़रूर, वाशकी से बोला। और फिर जल्द ही वो सब लोग घर में मौजूद थे। दानिश ने वो तेल रात में अपनी टांग पर लगाया जिसे उस बूढ़ी औरत ने बताया था, लेकिन आधी रात में टांग में उठने वाली नाकाबिल बर्दाश्त दर्द की वजह से वो उठकर करना चाहता था। हुए चीखने भी लगा, जबकि दूसरी तरफ हमजा उस बूढ़ी औरत को कोसने लगा, जिसकी वजह से उसका दोस्त तकलीफ से पागल हो रहा है। कुछ ही लम्हों में सबके सब घर वाले उसके कमरे मौजूद थे। दानिश को ऐसे वज़ीयत में देखकर अशफा की आंखें नम होने लगी, तो अपने दर्द को दबाने के लिए सख्ती से अपने लब दांतों की मदद से झगड़े हुए था। कुछ देर बाद जब दर्द में कमी हुई तो उसने सबको बार बार कहा कि वो लोग जाकर अब आराम करके उसकी बात मानते हुए कुछ पल वहाँ मज़ीद रुक कर वो सब चले गए। अगले दिन अशफा सुबह बाहर आई तो पोर्च में उसने दानिश को बहुत खामोश देखा, तो वो छोटे छोटे कदम उठाती उसकी तरफ बढ़ गई। आज कोई बहुत जल्द उठ गया है, कोई सीक्रेट? जहाँ तक मुझे पता है तुम सुबह उठने वालों में से नहीं हो। अशफा ने जाकर उसके बराबर खड़े होते हुए पूछा। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, दानिश ने दिल से मुस्कुराते हुए कहा, तो खुशी से अशफा की आंखें चमकने लगी। अब दर्द कैसा है? अशफा ने उसकी नीली आंखों में देखते हुए पूछा। दर्द अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये वजह है उस खुशी की? अशफा ने सीढ़ियों से बैठते हुए पूछा। हाँ भी और नहीं भी, मैं खुश हूँ। अशफा, तुमने मुझे बनाया है इस हीलर के पास आने के लिए। उसकी बात पर अशफा ने उसकी पूरी तवज्जो उसकी जानिब गई। जो हुआ उसकी वजह से मेरी टांग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी परी, मुझे अपनी टांग महसूस ही नहीं होती थी, जिसकी वजह से दिल में घुटन होती थी। मैंने डॉक्टर की बात अचानक से हार मान ली थी, मगर आखिरी रात मुख्तलिफ थी। मैंने अपनी टांग में वही दर्द महसूस किया जो तब उठा था जब उसने उस पर लहाड़ी मारी थी। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था दर्द भी खुशी की वजह से बन सकता है। उस दर्द की वजह से मुझे अपनी टांग वापस से महसूस हुई है, और वो हीलर भी जो भी कह गई है मैं उसकी बात ज़रूर मानूंगा, क्योंकि उसके पास हुनर है। वो उसके मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर अशफा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। मुझे भी शिद्दत से इंतज़ार है जब तुम वापस चलोगे और फुटबॉल खेलोगे। उसके चेहरे की जानिब देखते हुए सोचने लगी, बाकी सारा दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। अब्दुल जब्बार साहब ने हमतरा के साथ मिलकर दरख्तों की कटाई की और नए पौधे लगाए, जबकि मलिहा बेगम ने रानी और अशफा के साथ मिलकर खाना बनाया। और दूसरी तरफ दानिश फुटबॉल मैचेस टीवी पर देखकर साथ मैगजीन पढ़ा। बेला सबको जाकर डिस्टर्ब करती और उनका कम करने की बजाय बढ़ा देती। और रही राबिया बेगम, वो लॉन में बैठकर स्वेटर बनती रहती। शाम में जब अब्दुल जब्बार साहब ने गार्डन को पूरी तरह निखार दिया तो अशफा सरहाती नज़र से हमजा और अपने पापा की कारकर्दगी देखने लगी। तभी उसके कान मलिहा बेगम के चलाकर अब्दुल जब्बार साहब को पुकारने पर के आवाज़ पर आए, जिस पर वो सब भागकर उनके पास गए जो टीवी को हैरत से देख रही थी। सराय का कहना है कि उस आदमी का बुरी तरह कत्ल करके आधी रात को सड़क के दरमियान में फेंक दिया गया है। अशफा की नज़र जब डेड बॉडी पर पड़ी तो उसने रिपोर्टर को छोड़कर और उसकी जानिब गहरी नज़रों से देखा। ये तो माशा के आदमियों में से एक है। अशफा ने वो रात याद करते हुए कहा जब माशा अचानक से अपने आदमियों के साथ नमदार हो गई थी। हाँ उसी का है। दानिश ने उस आदमी के डेड बॉडी की जानिब देखते हुए कहा जिसके दिल में के मकाम पर 3 गोलियां लगी हुई थी। ये सनान आखिर क्या कर रहा है? क्या वो ये सब ऐसे हैंडल करेगा? अब्दुल जब्बार साहब गुस्से से बोला। ऑफिसर ने रात के इस हादसे के बाद मुझे कॉल की थी, पूछ रहा था कि हम सब ठीक हैं, और साथ में ये भी बता रहा था हम का ध्यान हम लोगों से हटकर आजकल माशा और उसके पापा को ढूंढने पर है, तो उससे छुपे हुए हैं। दानिश ने बशानी से बताया। ऑफिसर का मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं है। क्या अगर वो हमें हमारे टाउन आ गया? अब तुम्हारे पेरेंट्स और दोस्तों का क्या? अब्दुल जब्बार साहब के अल्फाज पर दानिश अपनी सीट पर अनकम्फर्टेबली शिफ्ट होने लगा। वहाँ मौजूद हर शख्स ठीक होगा, हमजा ने सिलकते हुए लहजे में कहा, मगर वो अपनी आंखों में अपने पेरेंट्स और फायका को कुछ होने जाने का खौफ नहीं छुपा पाया।
हम कुछ नहीं कर सकते अब्दुल जब्बार, सोच कर देखो वो क्रिमिनल है, कोई चांस नहीं है कि हम उससे उलझे। ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने दे, वो खुद ही कर देख लेगा। मलिया बेगम ने काउच पर बैठते हुए कहा। उससे पहले अब्दुल जब्बार साहब कुछ कहते, राबिया बेगम ने टीवी रिमोट की वजह से बंद कर दिया तो स्वेटर बुन रही थी, जिसकी वजह से वो सभी खामोश हो गए, जबकि अब्दुल जब्बार साहब गुस्से से वहाँ से निकल गए, जबकि उनके पीछे दानिश भी चला गया। मलिया बेगम अपने काम में मसरूफ हो गए। दानिश भी मैगजीन उठाकर रीड करने लगा। मामा की बात ठीक है, मगर अरहम चुप रहने वालों में से नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे ना ढूंढ रहा हो। आखिर अरहम तुम्हारा क्या प्लान है, कि तुम क्या सोच रहे हो? अस्परा खुद से बड़बड़ाती। कब बैटिंग में मैं पहुंच गई, उससे एहसास भी ना हुआ। ये जगह बेला की पसंदीदा थी, वो अक्सर यहाँ आकर अपना वक्त गुजारती थी। उसे नज़र उठाकर सामने देखा तो बेला कुर्सी पर बैठी, हाथ में डोर पकड़े खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ थी। इसकी पुष्ट उसकी जानिब थी। बेला, अस्परा की पुकार ने उसे पलट कर उसकी जानिब देखा। तुम ठीक हो? वो जब कुछ नहीं बोली तो उसके करीब जाकर पूछने लगी, क्योंकि बेला का चुप रहना किसी अच्छी बात की अलामत नहीं थी। मैं ठीक हूँ। बेला ने अपना सर नीचे झुकाकर नरमी से कहा तो अपना सर घुटनों की बल कुर्सी के सामने बैठ गया और बेला के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए। मैं जानती हूँ तुम्हें कोई चीज़ परेशान करे, चलो जल्दी से बताओ वो क्या है? अस्परा ने उसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए पूछा। क्या वो हमें वापस से किडनैप करके ले जाएंगे? अगर अस्परा उसके बिल्कुल करीब ना बैठी होती तो वह बेला की आवाज़ में कपकपाहट महसूस ना कर पाती। उसके सवाल पर उसका दिल तेज़ी से धड़का। नहीं मेरी जान, कोई भी तुम्हें यहाँ बाकी घर के किसी भी मेंबर को उठाकर नहीं लेकर जाएगा। अस्परा ने प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए कहा। मैं जानती हूँ उस टैटू मॉन्स्टर ने तुम्हें बहुत हर्ट किया होगा। बेला नम आंखों से बोली तो अस्परा ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। क्या मैं तुम्हें आज एक सीक्रेट बताऊँ? अस्परा ने उसकी आंखों में आंसू साफ करके सरगोशी नुमा कहा, जिस पर बेला की आंखें चमकी। हाँ हाँ प्लीज़, वो भी उसके कान में सरगोशी नुमा बोली। थोड़ा और करीब आओ। अस्परा की बात पर उसके गाले लग गई। उसने मुझे कभी हर्ट नहीं किया था, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके अल्फाज पर बेला की आंखें हैरत से पहनी। सीरियसली? बेला ने बेयकीनी से पूछा। जी स्वीट हार्ट, यहाँ तक कि उसने मुझे चॉकलेट्स भी ला कर दिया। अस्परा मुस्कुराते हुए आंखों से कहा, वाह फिर तो वो सच में बहुत अच्छा है। बेला ने ताली बजाकर चहकते हुए कहा, जिस पर अस्परा उसके गाल चूमकर हंसने लगी। हाँ बहुत अच्छा है। अस्परा ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा। तुम दोनों यहाँ? राबिया बेगम के अल्फाज पर दोनों ने पलट कर उनकी जानिब देखा। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी बेला, तुम्हारी मामा तुम्हें बुला रही है, जाओ उनकी बात सुनो। उनके कहने पर बेला जल्दी से कुर्सी से उतरकर नीचे की तरफ भागी, जबकि अस्परा ने उठकर अपनी दादी को स्माइल पास की, जो उसे तसस्सुस से देख रही थी। दादी माँ, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? अस्परा ने अपने चेहरे पर हाथ लगाते हुए पूछा। क्या तुम्हें आज भी दानिश से मोहब्बत है क्या, लिटिल प्रिंस? उसके उनके अचानक सवाल पर अस्परा ने शौक से उनकी जानिब देखा। ज़ाहिर सी बात है दादी माँ, ये भी कोई सवाल पूछने वाला। वो उनसे ज़्यादा खुद के कानों को अपनी बात का यकीन दिलाने लगी, मगर वो मजीद कुछ कहे सीढ़ियाँ उतर कर चली गई, जबकि अस्परा बहर तो परेशानी से वहाँ खड़ी रही, मगर जल्दी खुद को कंपोज करके नीचे चली गई। लेकिन दादी माँ का सवाल सारी शाम उसे परेशान करता रहा। क्या मुझे अब भी मोहब्बत है दानिश से? अगर ओह माई गॉड, मैं मानती हूँ मेरी फीलिंग्स कुछ देर के लिए छुप गई, वो भी उसी वजह से क्योंकि मैं उससे बहुत दूर रही हूँ। एक दफ़ा हम वापस से साथ गुजारेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे उस बारे में दानिश से बात करनी चाहिए। वो खुद से बड़बड़ाने लगी। डिनर करने के बाद वो उसके कमरे में चली गई ताकि कुछ बात हो सके। क्या हुआ है परी? अस्परा को अचानक से अपने कमरे में देखकर दानिश को पूछने लगा, जो अपनी टांग पर तेल लगा रहा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अस्परा ने उसके हाथ से तेल पकड़कर उसके जख्मों पर लगाते हुए कहा, आई थिंक यू डू नॉट नीड टू बेबी सिट मी, आई कैन डू इट माई सेल्फ। वो तेल पकड़ते हुए बोला। वेरी फ़नी, मैं बस हेल्प कर रही हूँ, वो आईब्रोज खाते हुए बोला और वापस से तेल पकड़कर लगाने लगी। दानिश? अस्परा ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा। बोलो जानम। दानिश इसके अल्फाज पर उसके पल भर को रुके। अब आगे क्या होगा? क्या मतलब? दानिश ने हैरत से उसकी जानिब देखा। मतलब मैं वापस आ गई हूँ, क्या सब कुछ बदल गया है? अस्परा ने पूछा। कुछ भी नहीं बदला, वैसा ही है, बस कुछ वक्त की बात है, सब अपने पुराने वक्त पर आ जाएंगे। वो मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? अस्परा ने आसफनी से उसकी जानिब देखा। मैं जानता हूँ जो कुछ अभी भी हुआ, तुम अभी तक उससे सबसे बाहर नहीं आ पाई। तुम्हें वक्त की ज़रूरत है वापस से उसी लाइफ में आने के लिए। मैं तुम्हें वो वक्त दे दूँगा। हम दोनों अपने रिलेशन की जानिब छोटे छोटे कदम उठाएंगे। जब हम मुकम्मल उस सबसे बाहर आ जाएंगे, मुझे यकीन है हम उससे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाएंगे। तारिश ने हेडबोर्ड से पुश लगाते हुए कहा। अस्परा ने उससे उस जो आपकी तवक्का नहीं की थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था अब आगे क्या बोले। मतलब अभी भी उसे उम्मीद है हम वापस से एक साथ हो जाएंगे। पर अब से बातें खुद से बड़बड़ाई। अभी भी हर्ट होता है? अस्परा ने मसाज ख़त्म करते हुए जख्मों की चारों में इशारा करते हुए कहा। नहीं। तारिश से सुकून से आंखें बंद करते हुए कहा। पता नहीं ये ऑयल क्या है, यहाँ तक कि मुझे उसकी खुशबू भी समझ नहीं आ रही। वो उठकर ऑयल साइड पर रखते हुए बोली।
اسمیل لائک گاڈ ڈینسل ٹو می، دانش نے بتایا۔ ہم چلو اب تک یہ ورک کرتا ہے، مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اوکے سویٹر، شکریہ اس مساج کے لیے، وہ آنکھیں کھولتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے پھر تم سو جاؤ، میں بھی چاہتی ہوں، گڈ نائٹ۔ وہ کہہ کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیند تو اس سے مکمل دور طور پر اٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ٹیبلٹ پکڑا کر اور گیم کھیلنے لگی۔ جب گیم میں بھی کھیل کھیل کر تھک گئی تو ٹیبلٹ پکڑے ہوئے ہی گارڈن میں آ گئی۔ اس نے ایک نظر گھر کے اندر دیکھا جہاں انتہائی خاموشی تھی اور ہر کوئی سویا ہوا تھا۔ جب اس کے دل پر قابو نہیں رہا تو اس نے گوگل پر ارہم کا نام سرچ کیا تاکہ ایک نظر اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ بہت سی تصویریں گوگل پر نظر آنے لگی۔ اس نے وہ تصویر کھول لی جہاں وہ اس کے سر پر پسٹل رکھے کھڑا تھا۔ اس کی نظر میں ہوٹل والا منظر گھوما جب ان لوگوں پر اچانک سے حملہ ہو گیا تھا۔ وہ تصویر زوم کر کے اس کے چہرہ کو دیکھنے لگی جہاں اس کی آنکھوں میں جنون اور سر مہری تھی۔ مجھے حیرت ہے میں نے تم جیسے مونسٹر کے ساتھ ایک سال کیسے گزار لیا، مجھے احساس بھی نہیں ہوا۔ میں تمہاری مسکراہٹ، باتوں اور پرسنالٹی میں اس قدر کھو جاتی کہ اپنی فیملی کو ہی بھول جاتی۔ ڈیم، تم کتنی محنت کر رہے تھے ہم دونوں ایک ہو جائیں اور ایک دوسری جانب میں اتنی ہی محنت کر رہی تھی ہم علیحدہ ہو جائیں۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے بولی۔ اگر میں وہاں سے بھاگ کر نہیں آتی تو کیا پتا تم خود بھی مجھے میری فیملی سے ملوا دیتے۔ تم تو جانتے بھی نہیں تھے، مجھے نے میری فیملی کو بتا دیا ہے۔ کیا پتہ نہیں تم مجھے اچانک ان سے ملوا کر سرپرائز دیتے۔ وہ سوچتے ہوئے کب رونے لگی، اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ سمپل، یو کاٹ مائی آئیز سو آئی ریئلائز یو مسٹ بی ان مائی آرمس۔ اس کے ذہن میں ارم کے الفاظ آزمائے جب وہ اسے لینے کے لیے ان کے گھر آیا تھا۔ مکمل لباس میں تم اور بھی حسین اور دلکش لگتی ہو۔ پھر اس کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے تو اس نے نم آنکھوں سے اپنے کپڑوں کی جانب دیکھا جہاں وہ کیپری اور شارٹ فراک میں ملبوس تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی کیونکہ یہاں واپس آ کر جینس اور شرٹس میں وہ خود کو مطمئن محسوس نہیں کر رہی تھی۔ تو اس نے رانیہ سے بول کر ایمرجنسی کچھ سوٹ سلوائے تھے۔ اور ہاں، اگر کوئی تم سے پوچھے تم میری کون ہو تو بول دینا، یو آر مائی وائف مائی فیسی وومن۔ شدید قسم کی ضدی اور پاگل ہے، سوال اور باتیں اس قدر کرتی ہے کہ میرے کانوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ یقین کرو لوگوں کو تم پر نہیں بلکہ مجھ پر ترس آئے گا۔ اس کی باتیں اس کے چہرے میں توڑی کی مانت لگنے لگی۔ جب اسے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تو وہ بے بسی سے شدت سے رونے لگی۔ میں جانتی ہوں مجھے تمہیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن میری فیملی کا کیا، میں بہت مس کرتی ہوں۔ مجھے یہ سکون، تحفظ اور خوشیاں بھری زندگی واپس سے جینی تھی۔ وہ اس کی تصویر خود کے سینے سے لگا کر روتے ہوئے خود سے بڑبڑانے لگی۔ یہ کوئی کہانیوں والی زندگی نہیں ہے جہاں ایک شخص سب تباہ کر دے پھر بھی اس کے ساتھ خوشی خوشی رہ جائے۔ یہ نارمل زندگی ہے جہاں ہم ایسے شخص کے ساتھ ساری زندگی کو نہیں گزار سکتے جس نے آپ کو زبردستی خود کے ساتھ رکھا ہو اور جو مافیا کی دنیا کا بادشاہ ہو۔ تمہاری نہیں میری غلطی ہے جو میں تمہارے ساتھ اتنا اٹیچ ہو گئی۔ تمہارا ہنسنا، بولنا، مسکرانا مجھ پر اپنے تاثرات چھوڑنے لگا۔ مجھے تمہارے لیے فیلنگس نہیں رکھنا چاہیے تھی، مجھے جو ایک کرمنل ہے اور جس سے آس پاس کی ساری دنیا ڈرتی ہے۔ خوبصورت رات اور اس حسین رات میں بہتے پیارے سے آنسو، وہ جو خود کی ذات سے الجھ رہی تھی اچانک سے اپنے پیچھے دادی ماں کی آواز سن کر جلدی سے سیدھی ہو کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ تم رک کے گئی ہو، تم بیٹھ کر رو سکتی ہو، آئی پرومس میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ وہ چیئر پر بیٹھ کر سکون سے بولی جس پر اسپرا خاموش سے اپنے آنسو صاف کرنے لگے۔ یو مس ہم ڈونٹ یو، انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ یس یس ویری مچ، اسپرا نے بے بسی سے واپس سے روتے ہوئے سچائی کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر تم اس کے پاس واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ انہوں نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نہیں سمجھتی ہیں دادی ماں، آپ بالکل نہیں سمجھتی، اور اپنے ہاتھ کے پس سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی جس پر وہ مسکرائی اور سکون سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں نہیں سمجھتی، کیا تم خود کو اپنے آپ کو سمجھتی ہو؟ ان کے سوال نے اسپرا کی مکمل توجہ کھینچی جس پر اس نے اپنی نم آنکھوں سے اس کے ساتھ نام میں سر ہلایا تو وہ سانس کھینچ کر رہ گئی۔ اپنے دل کی سنو دوبارہ، دماغ کی نہیں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ میں کیسے سنوں دل کی دادی ماں؟ اس نے زبردستی مجھے خود کے پاس رکھا، اس نے میرے پیرنٹس کو کڈنیپ کروایا، اس نے مجھے سے میری نارمل زندگی چھین لی۔ میں کیسے اس دل کی سن سکتی ہوں دادی ماں جو بس ایک رٹ لگائے بیٹھا ہے؟ جاؤ اس کے پاس واپس آؤ، اسپرا نے مشتعل ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے کہا اس نے زبردستی تمہیں اپنے پاس رکھا تھا، پھر تم کیوں واپس اسی کے پاس جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے پرسکون لہجے میں پوچھا جس پر اسپرا خاموش رہی کیونکہ وہ وجہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ تمہارے پیرنٹس کے ساتھ قیدوں والا سلوک کبھی روا نہیں رکھا گیا۔ وہ ایک گھر میں بند ضرور تھے لیکن وہ قید ہو کر بھی قید نہیں تھے۔ اس گھر میں انہیں آرائش زندگی کی ہر سہولت مہیا تھی۔ مانتی ہو اس بات کو؟ ہاں میں مانتی ہوں، لیکن اس نے جو کیا وہ غیر قانونی ہے۔ وہ اپنے پاپا کے الفاظ یاد کرتے ہوئے بولی۔ ہاں میں تمہاری بات سے متفق ہوں، لیکن دوبارہ تم دیکھتی ہو نا، لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ان کا اپنے احساسات کا اظہار کرنے کا طریقہ بھی بہت مختلف ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے دوسرے کو ان کے رہنے کے انداز سے جج کرنے کا۔ وہ نرمی سے اسپرا کو سمجھانے لگی۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے وہ صرف اپنے ایموشن واضح کر رہا تھا؟ یہ بالکل بکواس ہے، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ یہاں پر اگر کچھ بکواس ہے
وہ تمہاری سوچ ہے، تم سوچتی ہی بکواس طریقے سے ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ مجھ سے خوشی اور خاموشی سے اپنی کنپٹیوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں رگڑنے لگی، ساتھ ساتھ سوچنے لگی آخر دادی ماں کہہ رہی ہیں، سوچو سوچو ذرا گہرائی میں سوچو، تم نے صرف اس مونسٹر کو دیکھا ہے جو لوگ دیکھتے ہیں، یا تم نے اس کی ذات میں کچھ الگ، کچھ انوکھا اور بہت پیارا بھی دیکھا ہے۔ ان کے کہنے پر اسپرا اپنا اور ارہم کے ساتھ گزارا کچھ وقت سوچنے لگی، اس نے بہت زیادہ محبت ڈورا محبت ہے ڈورا، لیکن ہمارے پاس بہت کم وقت ہے اسے دیکھنے کا، وہ چاہتا تو تمہارے ماں باپ کو اسی دن قتل کر کے پھینک دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، نہ ہی تمہارے بتایا کہ وہ زندہ ہے، وہ بس چاہتا تھا تم اس کی ذات کو ویسے ہی اپناؤ جیسا وہ ہے۔ انہوں نے درختوں کے پر اڑتے جگنوں کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اگر میں اسے ویسے ہی اپنانا نہ چاہوں جیسا وہ ہے، وہ اور کیا کروں، اگر میں اسے اپنانا ہی نہ چاہوں کبھی بھی تو پھر کیا؟ اسپرا نے سوالے نظر سے ان کی جانب دیکھا، پھر تم رات کے اس پہر اس کی تصویر سینے سے لگائے پاگلوں کی طرح اسے سوچتے ہوئے کیوں رو رہی تھی؟ انہوں نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا، ڈیم اٹ دادی ماں، پلیز اسے میرے لیے اور مشکل مت بنائے، پر جب یہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اس پر اپنے بال کھینچتے ہوئے تکلیف اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں کہا، جس پر انہوں نے کہکا لگایا، دادی ماں، اس پر دھیان پیستے ہوئے کہا، تم اپنے دماغ سے سوچ رہے ہو، اس لیے تمہیں اتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، میری جان، میری کوئی قصور نہیں، وہ مسکراتی ہوئی بولی، دادی ماں پلیز، اس نے اسپرا نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا تو اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، تمہارا دل جو چاہتا ہے ویسا کرو، اس دل کی سنو، تمہارے پیرنٹس تمہیں صرف کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، میں چاہے کچھ بھی ہوں، اس لیے آس پاس لوگ کیا کہتے ہیں کسی کی مت سنو، بس وہ کرو جس پر تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ بکھرے، نہ کہ یہ آنسو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چنتے ہوئے کہنے لگی، وہ ایک کرمنل ہے، ہر کوئی اس سے ڈرتا ہے، وہ اسپرا نے بھیگے لہجے میں کہا، اس کے پاس دل بھی ہے، یہ کبھی مت بھولنا، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اور پھر اسے خود سے دور کر کے اٹھ گئی، دادی ماں، وہ زندہ رہنے کے لیے لوگوں کی جانیں لیتا ہے۔ اسپرا نے ان کے آگے بڑھتے دیکھا تو ایک اور وجہ دی، جس پر وہ آہستگی سے پلٹی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ زندہ رہنے کے لیے لوگوں کی جانیں لیتا ہے۔ اسپرا نے سکون بھرا سانس کھینچا، دادی ماں کسی بات پر متفق نہیں تھی، مگر وہ زندہ رہنے کے لیے وہ لوگوں کی جانیں لیتا ہے، جینے کے لیے نہیں، اور تم اچھے سے جانتی ہو ڈورا، زندہ رہنے کے لیے وجوہات بدلی جا سکتی ہے، مگر جینے کے لیے نہیں۔ ان کی انتہائی گہری بات پر وہ سر تھام کر رہ گئی، اور پھر نظر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا جو تقریباً گھر میں داخل ہونے لگی تھی۔ اور آخری بات، شوہر سے محبت کرنا گناہ نہیں، اس پاک ذات نے نکاح کے 2 بول میں اتنی میاں بیوی کے رشتے میں محبت رکھی ہے، کیونکہ اس رب کو یہ رشتہ بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اسپرا کو اس کی چوچوں سے بھوان میں چھوڑ کر اندر بڑھ گئی۔ 3 دن مسلسل بوڑھی عورت کے کہے کے مطابق تیل لگانے کے بعد وہ لوگ چوتھے دن واپس اس کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ اس دفعہ دانش ہیلر کے پاس جانے کے لیے بہت پرجوش تھا، کیونکہ اس نے اپنی ٹانگ میں تبدیلی صاف محسوس کی تھی۔ اگر میں 1 سال ارہم کے پاس نہیں رہی ہوتی تو میری بھی گریجویشن ہو جاتی، پھر پورا 1 سال ضائع ہو گیا۔ راستے میں وہ جو خود سے بڑبڑانے لگی، اچانک سے اس کے ذہن میں ایک اور سوال سمایا، یا خدا، میں تو یہ بھی نہیں جانتی اس کی عمر کیا ہے، ڈیم اٹ، کیا عمر ہوگی اس کی؟ 1 منٹ، وہ مجھ سے تو بوڑھا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا شکر ہے میں اس کے سر میں کوئی سفید بال بھی نہیں دیکھا، کیا اگر اس کی عمر 30 سال ہو تو مجھ سے پھر بھی 9 سال بڑا ہوگا، مگر وہ اس قدر ہینڈسم ہے، 30 کا تو نہیں لگتا، 25 کا ہوگا، ہاں بس اتنا ہی ہوگا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگی، اتنے ہی عمر نہ ہے نا اس کی؟ وہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے پھر سے سوچنے لگی، آج اسے دادی ماں کی باتوں سے زیادہ ارہم کی ایج پریشان کرنے لگی۔ اسپرا پہنچ گئے ہیں، چلو، دانش نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ پھر وہ لوگ گاڑی سے نکل کے ہیلر کے گھر کے سامنے جا کھڑے ہوئے، جس کا دروازہ آج پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ اندر آؤ، ہیلر نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، تو وہ اندر جا کر گاؤچ پر بیٹھ گئے۔ آج اسے کیا ہوا ہے بھلا؟ حمزہ کے کہنے پر اسپرا نے جلدی سے اپنے لب پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تب یہ ہیلر واپس آئی اور اس کے ہاتھ پر ٹرے تھی جس میں چائے کے 3 کپ تھے، جو انہوں نے دانش، اسپرا اور حمزہ کی جانب بڑھا دیے۔ خود بھی کرسی کے لے کر ادھر ہی بیٹھ گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں تم نے میری ہدایت پر عمل کیا، ہیلر نے دانش کی ٹانگ پر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جی میں نے کیا ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں واپس سے اپنی ٹانگ محسوس کر پاؤں گا، مگر میں نے کی ہے، دانش نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ہیلر خاموش رہی اور شفقت سے دانش کا کندھا تھپتھپایا۔ آپ نے یہ کیسے کیا ہے؟ مطلب اس تیل میں ایسا کیا جادو ہے جو جدید علاج نہیں کر پایا؟ اس نے کر کے دیکھا، حمزہ نے پروفیشنل طریقے سے پوچھا تو مسکرانے لگی، میں ایک سیدھی سادی سی عورت ہوں، مجھے ان جدید طور کی میڈیسنز کے بارے میں کچھ نہیں پتا، میں قدرتی جڑی بوٹیوں پر یقین رکھتی ہوں جو خالص ہوتی ہیں، کسی بھی ملاوٹ سے پاک۔ وہ دانش سے ٹانگ کا اپنے ہاتھ سے معائنہ کرتے ہوئے بتانے لگی، اوکے، لیکن میں بہت حیران ہوا تھا جس چیز کو ڈاکٹر نے انکار کر دیا، آپ نے رکھ کر دکھایا۔ حمزہ نے پانی سے بھیگی بوٹیوں کو جانب دیکھتے ہوئے کہا،
हम लोग हमेशा छोटी सी बीमारी को इतना बड़ा बना लेते हैं, मुझे समझ नहीं आता डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा। जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस बच्चे के वापस चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रही बात तेल की, वो भी मैंने बहुत सी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करके बनाया था, ये बहुत पहले का बना हुआ है, इससे मुझे अभी याद नहीं हो कौन कौन सी बोटियाँ बन रही थी। मैंने सारी तफसील एक किताब में लिखी हुई है जहाँ से पता चल जाएगा। अभी मैंने जो मुझे नाम याद है वो सरस्काच खुशबूदार सब्ज़ी है, बाकी कुछ याद नहीं। अगर तुम्हें जानना है तो मैं किताब ढूंढ देती हूँ। वो हमजा की जानब देखते हुए बोली, किताब छोड़े, आई प्रॉमिस, आपने जो भी किया बहुत कमाल है, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया। हमजा के बोलने से पहले दानिश मशकूर नज़रों से उन्हें देखते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी टांग देख ली है, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। वो उठकर किचन में गई और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पत्ते लाकर दानिश के हाथ में थमाए। इन्हें क्रश करके अपनी टांग पर लगाने और उसका साथ सूप बनाकर दिन में एक बार लाजमी पीना। वो उसकी हिदायत देने लगी। अगर मैं सच कहूँ तो मेरे लिए अभी भी यकीन करना मुश्किल है कि इसका इलाज जड़ी बूटियाँ और पत्तों से हो सकता है। हमजा की बात पर इस तरह का दिल किया, उसके मुँह पर पंच मारे। पता नहीं ये लड़का पंगे लिए बगैर क्यों नहीं रह सकता। खैर, जैसे तुम्हें मेरी जड़ी बूटियों पर नहीं यकीन, वैसे ही मुझे तुम्हारी जदीद दौर की मेडिसिन पर नहीं यकीन। उस इंसान की सेहतमंद होने के लिए ज़रूरत है कि वो पहले खुद पर यकीन करे। वो ये कर सकता है और ये यकीन इंसान खुद पर बहुत मुश्किल से करता है। हाँ, मगर जब वो एक बार खुद पर ये यकीन हासिल कर लेता है तो वो ठीक होने लगता है। हीलर की बात पर हमजा ने उसे देख कर रह गया। अस्परा ने उसके बाजू पर चुटकी काट कर खामोशी रहने का कहा, तुम्हारी टांगें काफ़ी सेहतमंद और मजबूत है, तुम्हें 3 माह से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा वापस से चलने में। जैसे कि तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब हुआ इसलिए तुम्हारी टांग चढ़ चुकी है। मैंने तुम्हें जो तेल दिया था उसने तुम्हें मसल्स और हड्डियों को ट्रिगर करना था, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी दर्द भी हुआ होगा, मुझे यकीन है। हीलर ने दानिश की जानिब देखते हुए पूछा। हाँ, वो दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। दानिश ने वो रात याद करते हुए कहा, तुम अपनी टांग अब महसूस कर सकते हो। उन्होंने उसके जॉइंट को दबाते हुए पूछा, जिससे वो दर्द से अपने दांतों में दबा गया। जी, होने लगी है महसूस, वो दर्द भरी आवाज़ में बोला। मैं जो कहा है बिल्कुल वैसा ही करो। और हाँ, अपनी टांग के एक्सरसाइज और मसाज रोज़ाना लाजमी करना। अब तुम लोग 3 माह के बाद मेरे पास आना, ठीक है? अब आप लोग जा सकते हो। अपनी बात खत्म करने हुए उठ गई। ओके, आपकी फ़ीस क्या है? हमजा ने सवाल किया तो उस पर से घूर कर आएगी। मैं उसके बारे में तब बात करूँगी जब तुम लोग 3 माह बाद आओगे, कहकर कप उठाकर किचन की जानिब बढ़ गई। और हाँ, अगली दफ़ा तो जब आप लोग आओ तो ये व्हील चेयर ना साथ लाना, बहुत गंदगी डालती है ये। जब वो लोग घर का दरवाज़ा क्रॉस करने लगे तो हीलर के अल्फाज में पलट कर उसकी जानिब देखने लगे। तो फिर ये आएंगे कैसे? हमजा ने एक लफ्ज़ दबाकर कहा, माई सन, उसे तब ज़रूरत ही नहीं होगी उसकी, वो अपने कदमों पर चल कर आएगा। वो मुस्कुराती हुई बोली, वो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि तुम चल कर आओगे? जब वो लोग कुछ घर पहुँचे गए तो हमजा चिढ़ते हुए बोला, हमजा, तुम्हें उनकी हनर पर शक है या अपने दोस्त पर यकीन नहीं है? हमदानिश ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। यार, ज़ाहिर सी बात है उन पर शक है, तुझ पर क्यों होगा? वो काउच पर बेला के बराबर बैठता हुआ बोला, जो टीवी देख रही थी। तुम्हारे कहने का मतलब ये है तुम्हें इनके इलाज पर भरोसा नहीं और यहाँ सिर्फ हम अपना वक्त बर्बाद करें? तारिश ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो वो अपने लब भेज कर आएगा, तुम जानते हो ये मतलब मेरा मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम वैसा करो जैसा हीलर ने कहा है। अगर उसके कहने से के मुताबिक तुम 3 माह में ठीक हो जाओ तो फिर और क्या चाहिए मुझे? बस वैसे ही ये जड़ी बूटियाँ का वाला इलाज हजम नहीं हो रहा। वो मुझे सोचते हुए बोला, तुम बच्चे मुझे सुकून से 2 पल सोने नहीं दोगे। जब हीलर ने कहा है वो ठीक हो जाएगा तो मतलब है ठीक हो जाएगा हमजा, क्योंकि वो माहिर है उस सब में। और लाओ बच्चे, ये सारे पत्ते मुझे पकड़ाओ, मैं किचन में रख देती हूँ। वो अपने कमरे से निकलकर उन्हें बोलने के बाद पत्ते लेकर किचन की तरफ बढ़ गई। ओके, मैं भी चलता हूँ अंकल की कुछ मदद करने, पता नहीं खेतों में क्या करे होंगे। हमजा कहकर घर से निकल गया। कार्ड्स के लिए तानिश ने अस्परा को सवालिया नज़र से देखते हुए कार्ड्स की जानिब इशारा किया। ओके, आ जाओ, अस्परा ने कंधे झुकाते हुए कहा। तो दोनों सोफे पर बैठकर कार्ड्स खेलने लगे। ऐसे ही काफ़ी वक्त उन्होंने खेलते हंसते और मजाक करते हुए गुजारा। यहाँ पर एक्सरसाइज क्लासेस होती हैं? दानिश के सवाल पर अस्परा सोचने लगी। हम टाउन से कोई ना कोई ट्रेन तलाश भी मिल जाएगी, मैं मामा को बोलती हूँ, वो अरेंज करवा देंगे। अस्परा मुस्कुराते हुए कहा। यार, मुझे सब्र ही नहीं हो रहा, दिल कर रहा है ये खबर अपने पेरेंट्स को भी दूँ। वो गार्ड्स साइड पर रखते हुए बोला, मैं नहीं, अभी नहीं, एक दफ़ा तुम ठीक हो जाओ तो अपने कदमों पर चल कर अब जाके अपने घर को दरवाज़ा खटखटाओ ना। यकीन करो, मामू मानी के लिए दुनिया का बेहतरीन सरप्राइज़ होगा। उस पर मशवरा दिया। वाह, ये बहुत अच्छा आइडिया, उसने चहकते हुए कहा। तो ये था आज के नॉवल की पार्ट 10। कैसा लगा आप सबको नॉवल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जैसे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आने लेके सब्सक्राइब मेरे चैनल पर बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।